kung paano mag-notes ng video sa Instagram. Una, i-click lang ang ating Instagram application. Ayan, then kapag naklik nyo na ang ating Instagram, mapupunta na tayo dito sa ating home ng Instagram. Then mapapansin nyo naman sa upper part sa taas itong triangle which is eto. Then i-click nyo lang yan. Then kapag naklik nyo na yan, then pansinin nyo naman dito yung notes which is eto. Ayan, makikita nyo naman to. Then ayan, kapag nakita nyo na yan, i-click nyo lang yan. Sabi dito, what's on your mind? I-click nyo lang yan. Then kapag naklik nyo na yan, ayan, then pansinin nyo tong parang camera. Ayan, itong logo na to. Makikita nyo naman. Then kapag nakita nyo na yan, i-click nyo lang yan. Ayan. Then kapag naklik na natin, ayan, lalabas na yung front cam or yung camera. Then ayan, makikita nyo naman. Then para